Pozdrav svima, ja sam Tetka iz Kanade, ovo je moj muž Tetak iz Kanade. Kao što smo prošli put najavili i govorili već nešto o tome, mi smo kupili stan u Viktoriji i selimo se krajem ovog mjeseca. Ako vas daljnje informacije o tome zanimaju, ostanite s nama i dalje. Dakle, u prošlom videu zapravo smo vam najavili i rekli od nekih razloga zašto smo se odlučili vratiti u Viktoriju i kupiti stan. Selimo se krajem ovog mjeseca. Danas ćemo vam ispričati malo proces, kako je tekao taj proces, kako smo našli stan, tko nam je pomogao i što smo platili, koliko smo platili. Ako vas to zanima, sigurna sam da će vas zanimati cijena stana u Viktoriji. Dakle, mi smo išli nekoliko puta u Viktoriju, imamo tamo i prijatelje, posjećivali smo ih i zapravo ovo proljeće smo odlučili preseliti se. Gledali smo i kuće i stanove i željeli smo kupiti nešto u Viktoriji, međutim kuće su nam još malo izvan dosega financijski, ali našli smo jedan jako lijepi stan. Dakle, išli smo gledati, sastali smo se sa real estate agentom. Njega znamo još od prije, kako smo živjeli u Viktoriji. Zapravo njegova obitelj je bila prva koju smo upoznali i oni su nam zapravo pomogli da se smjestimo u Viktoriji. Bili su vrlo dragi i ljubazni, uveli nas u sve što trebamo napraviti i tako. Oni su i vrlo aktivni u Hrvatskom centru u Viktoriji. Tako da nam je, njega smo angažirali, to je čovjek koji se razumije u ono što radi, potpuno mu vjerujemo, već je godinama u tome i za razliku od ono kad smo vam pričali, kad smo kupili stan u Osijeku, čovjek zna svoje znanje i vrlo nam je pomogao u odabiru ovoga što smo našli. Jel' tako? Da, ne samo što nam je pomogao, nego to je, mislim, super za povući paralelu. U Osijeku taj agent ništa za nas nije napravio. Mi smo njega dobili, on je nama otključao stan 2 ili 3 puta i ispregovarao je cijenu što smo mi sami mogli isto tako reći i malo spustiti cijenu stana. Tako da on ništa za nas nije napravio, a uzeo nam je preko 3.600 eura. Dok od ovog agenta za nekretnine mi, znači, općenito kao kupci ništa ne plaćamo, a još ćemo od njegovog dijela dobiti $1,000 nazad. Tako da, a što je taj čovjek za nas napravio je neusporedivo. Zato što on je nama kao prvo dao pristup jednom portalu koji se zove One Home, gdje smo Tetka i ja dobili pristup i onda smo mi mogli, znači, gledati sve što se tamo prodaje. On nam je zapravo namjestio filter za nas, da nam bude lakše pronaći točno što tražimo i onda smo im mogli stavljati srca ili dislajkove, tako da mi sebi sami katalogiziramo, jel da, i ono što nam se najviše sviđa. I onda smo mi, kad smo pronašli par stanova, smo zapravo za prva 4 stana koja smo našli, je Tetka prvi put letjela sama u Viktoriju. Dakle, ja sam išla gledati ta 4 stana. Ja moram napomenuti, nazovite me razmaženom ili nešto, ali ja kad gledam stanove, meni je, jako mi je bitno kada vidim kako izgledaju kupaonica i kuhinja. Ako ja vidim da su to ne znam, nisu baš održavane, to nam na neki način govori kako se vlasnik odnosio prema toj nekretnini. I mi jesmo odabrali 4 stana koja sam ja išla pogledati, međutim i naši kriteriji su bili što ljudi kažu location, location, location. Tetak radi od kuće i njemu je jako bitno da mu tijekom dana, dakle, ne dolazi neka prevelika galama u stan u kojem živimo. Jer to je bio problem u Osijeku kad smo kupili stan koji je navodno bio u mirnom obiteljskom okruženju, a zapravo je cijeli dan bila galama i radilo se u toj ulici i bageri i kamioni i svašta nešto. Tako da smo mi zapravo i ta prva 4 stana našli s obzirom na lokaciju i bili su direktno u Viktoriji.
kasnije ćemo vam reći kako to da smo završili u Langfordu. I čak smo, od ta 4 stana nismo dali za nijedan ponudu. Da, to je zapravo bilo kad smo shvatili da ćemo morati malo ići na hrabrost, jer tetka je otišla u Viktoriju, provela je tamo cijeli dan, navečer se vratila s avionom i taj put je bio jedno $1,100 je koštao taj jedan dan gledanja, da na kraju se ne bi nijedna ponuda dala. Tako da smo, nastavili smo onda potragu, ali to je sreća što imamo toliko dobrog agenta da mi smo se mogli zapravo usuditi. Mi smo na kraju dali ponudu bez da smo uopće vidjeli stan uživo. Jer on je za nas radio kao video poziv, tako da možemo vidjeti. Ali taj čovjek toliko puno zna o svakoj toj zgradi i o svakom stanu, jer on je, ja mislim da ima na njegovom website, on je valjda sudjelovao u preko 1300 transakcija u 15 godina. Tako da se on nagledao i stanova, i zgrada, i kuća, i townhouse-eva, i svega. Tako da imamo puno povjerenja u njega, da kada on kaže da je nešto dobro, da zaista je, a na kraju krajeva i sam je investitor u nekretnine, tako da stavlja novac tamo gdje mu ustaje, kak već ide ta... Mislim, on je u tome već godinama i potpuno smo mu vjerovali. On sad ima i još jednog čovjeka koji je također s nama radio, koji radi za njega. I da se vrati malo na onu stranicu što si spomenuo, One Home, htjela bih samo napomenuti, dakle, ta stranica je takva da vi imate određene filtere koje možete namjestiti što tražite, i po cijeni, i po izgradnji, godini izgradnje, i po broju soba, kupaonica i sve to. I uglavnom vi imate pristup svim informacijama o toj nekretnini. Dakle, od prve prodaje, prve kupovine pa do zadnje. Dakle, kakva je izgradnja, kad je izgradnja, za koliko je prodana, kada je prodana. Dakle, sve na toj stranici imate podatke. Što ja mislim da je u Hrvatskoj bilo malo i kad neko prodaje, onda vam pokuša neke stvari i zatajiti. Mene prvo što ja, Njuškala, ja mislim od nedavno, to je hrvatski oglasnik, ima kao kartu, da se može vidjeti na karti, jer većina skriva. Zapravo na Njuškalu ne možete uopće vidjeti lokaciju. Najčešće. Ja sad ne znam kako to ide sa privatnim prodavateljima, ali agenti se vjerojatno boje da im neko ne bi, uzeo proviziju ili nešto, tako da ode sam do te nekretnine. Da, ode iza leđa i prodajem, zato što oni, ja ne znam, kao valjda potpišu nekakav ugovor. Mi nismo radili baš puno sa agentima u Hrvatskoj iz očitih razloga, zato što su, najčešće su beskorisni. Mi stvarno nismo imali niti jedno pozitivno valjda iskustvo, ako je agencija neka bila uključena. Tako da, ovo je stvarno bilo, nebo i zemlja koja je razlika, da smo mogli ovako proći. Sad, što se tiče cijene stana, mi smo, sad kad je tetka bila u Viktoriji, skužili smo da to nećemo moći tako putovati vamo tamo, da bismo gledali stanove. Malo bi nam skupo bilo. Malo bi bilo skupo. Našli smo jedan stan koji nam se stvarno jako svidio i on je bio 559,000. Mi smo ponudili 540,000 i oni su, to se tako radi, mi njima potpišemo, potpisana ponuda se pošalje i onda oni mogu napraviti kao counter offer, znači oni daju protu ponudu i oni su samo vratili istu. Dakle, nisu željeli smanjivati cijenu. Nisu željeli smanjivati, što je smiješno. Sad sam baš otišao pogledati prije snimanja videa, mi smo ponudili 542,000, mislim da smo ponudili, oni nisu prodali, sad prodaju za 540,000. Jer cijene jako padaju u Viktoriji, zato je zapravo bila prilika sada napraviti kupovinu. Tako da od tog stana smo odustali i onda smo, nastavili smo dalje tražiti, gledati, još smo nekoliko stanova tako pogledali virtualno i onda smo odlučili proširiti potragu i na taj Langford, koji je zapravo susjedno mjesto odmah. Praktički srastao sa Viktorijom. I tamo smo našli zapravo stan koji je bio
ponuđen za 540.000 i mi smo za njega ponudili 516, što je nas je to malo onako uplašilo, mislili smo kao To da je će... bilo dosta manje. Kao činilo se prenisko da bi oni mogli se naprosto uvrijediti, ali samo je odbit. Međutim, oni su se vratili sa 535, mi smo podigli na 518, oni su došli sa 530 i mi smo rekli 520 zadnja ponuda. I oni su to prihvatili, jer su njihovi uvjeti zapravo bili, što se tiče oni su trebali iseliti, ali iz tog stana vrlo brzo. Na točno jedan određeni datum i onda je njima trebala zapravo fleksibilnost koju su onda odlučili i platiti s tim spuštanjem cijene. I tako da za 520.000 smo na kraju dobili taj stan. I sad, ono što je zapravo zanimljivo na toj One Home stranici, što se vidi, znači za svaku nekretninu se vidi sa strane kao izračun koliko će to zapravo mjesečno koštati. Rata za kredit, koliki se mora dati down payment, odnosno učešće, property tax, odnosno porez na nekretnine, osiguranje i taj condo fee ili strata fee koji se već u tim zgradama mora plaćati. I nama je sad je to zapravo zanimljivo za usporediti, zato što smo mi rekli da nema smisla kupiti, nismo rekli da nema smisla, nego da nema uvijek smisla nešto kupiti, a mi sad kupujemo. Kad se gleda, znači točno izolirano samo za nas, za naš slučaj, za našu obitelj, mi zapravo ćemo štediti sa kupovinom ovog stana, zato što smo samo grube brojke. Znači nas ovaj townhouse sa svime, time što bi stajalo tamo sa strane, kao rentere, košta $3,200 mjesečno. I sa režijama, jel? Da, sa režijama. Znači sve je uključeno kao da smo ga kupili, ali nije naš. Da. Znači mi tih 3.200 dajemo i nemamo apsolutno ništa. Za ovaj stan mi ćemo plaćati 3.600 da bi bio naš, sa svime time uključenim, ali od svake rate kredita $1.000 ide u glavnicu. Znači to je kao 2.600 kad se uračuna taj takozvani forced savings, odnosno prisilna štednja. I ok, da još budemo pošteni do kraja, znači mi ovdje ne moramo ništa održavati, u našem stanu ćemo morati brinuti o aparatima, o popravcima i slično. I neka to i dođe na par $100 mjesečno, to će i dalje biti ispod tih 3.200, a imat ćemo svoj stan, tako da, ok, mislim, kažem, nije najgora stvar na svijetu, definitivno nije najpametnija. Opet, kad bismo išli uspoređivati jabuke sa jabukama, znači ne ovaj townhouse u Calgaryu sa stanom u Viktoriji, nego stan u Viktoriji sa stanom u Viktoriji, mi smo mogli iznajmiti stan za 2 do 2,5 tisuće su bili razni stanovi koji su slični kao naš. Prema tome, i dalje bi bolje prošli da smo zapravo rentali, ali evo, nama to u ovom trenutku odgovara, zato što imamo takve planove i tako stil života, da nam jednostavno ne odgovara imati kuću, a i ne odgovara nam zapravo rentati. Da. Zato kažem, to je vrlo više individualno stvar našeg nekakvog izbora i kako mi želimo voditi svoj život. Zato smo se odlučili za kupovinu. Ono što bi ja željela još spomenuti, dakle, kada smo gledali stanove, naravno lokacija nam je bila važna i ispočetka jesmo gledali stanove u Viktoriji. Međutim, nije nam se baš svidjelo, neke zgrade su bile stare, ajmo reći tako, recimo iz 90-ih, što naravno za hrvatske nekakve standarde, imati kuću iz 90-ih je čak novo, ali ovdje se to podrazumijeva po već starijom gradnjom. I onda vas, naravno, ako je starija gradnja, onda vas očekaju ti, kako se to zove, special assessments, jel tako? Da, je to dobro da si me sjetila. Znači, za usporedbu brzu, znači, stan u Langfordu je 2021. godište, za koji smo ponudili u Viktoriji, koji je skuplji bio, je 92. Znači, skoro 30 godina razlike. U Langfordu $350 condo fee, onaj je bio $630 condo fee. Ovog, hvala Bogu,
novije, ne čeka ga nikakav special assessment, dok ovog smo znali da možemo očekivati $30,000 taj special assessment u idućih nekoliko godina. Što je nama opet naš agent rekao, jer on je to znao. Jer on on se razumije i zna ispitati stanje zgrade i kakav je recimo management te zgrade. Dakle, sve nam je znao reći, tako da budemo upućeni u to u što se upuštamo. Pa, mislim, to je smiješno zato što i malo mjesto u toj prvoj zgradi u kojoj smo ponudili, zadnji stan u toj zgradi je naš agent prodao. Da. U zgradi u kojoj smo mi sad kupili stan, on prodaje. Isto drugi stan. Prodaje stan možda čak na istom katu, samo je drugi broj stana. Tako da čovjek stvarno zna što radi. Tako, mislim, stan je, kao što smo rekli, iz 2021. godine, a ima 2 sobe plus den. Den vam je kao jedna mala, onako manja dodatna prostorija, što nam je super dobro došlo, jer tetak će trebati ured, kao što sam rekla, radi od kuće. I ima 2 kupaonice, to nije bio uvjet, mi smo, mogli smo ići sa 1 kupaonicom, ali eto, tako se dogodilo. I ono što je super, stan, budući da nam je lokacija bitna, a mi volimo biti vani, stan se nalazi koliko, 50 metara, jel? Od tog jednog traila da. Koji vodi u Viktoriju, a i onako je dosta centralna lokacija, za pješice se može sve obaviti, tako da mislim... Ima dosta trgovina u tom krugu, što nam je jako bitno, jer opet nećemo morati toliko auto koristiti. Tamo nam je i Walmart i ono najbitnije Costco. Mi zapravo volimo te gradove koji su sagrađeni oko Costco. Tako je, zapravo prvo pogledamo gdje je Costco, a onda smišljamo gdje ćemo živjeti. Tako je, to je glavni orijentir. Tako da, mislim i sad... Da u principu ne duljimo sad previše, znači kad je ta naša ponuda bila konačno prihvaćena, tu su naravno bili nekakvi idući koraci, zato što se postave se uvjeti. Ponuda može biti bezuvjetna, da jednostavno se potpiše i odmah je to kao binding ili kako bi se reklo obvezujuća, ali mi smo postavili 2 uvjeta. Jedan uvjet je bio property inspection, znači da inženjer dođe i provjeri stan, zgradu i sve ostalo, i drugi uvjet je bilo financiranje. Jel? Ali to, kažem sad o tome da ne idemo previše detalja, to ćemo ostaviti onda. Jel želiš reći o approvalu? Prije approvalu? Da, dobro, to je stvar koja je trebalo napraviti prije nego što smo uopće krenuli u potragu, smo otišli kod brokera za nekretnine, za kredite, i s njim smo, rekli smo koliko imamo primanja, koliko imamo tih investicija i slično, aseta, kako oni to već zovu. I onda su oni nama odredili koji je naš zapravo kupovna moć, koji je budžet, do koje cijene maksimalno možemo ići, baš zato da se ne bi uvalili u neku nepriliku da damo ponudu za nešto što si ne možemo priuštiti. Tako. Ali ja bih napomenula da mi nismo rastegnuli taj budžet, dakle mi smo bili prije za više, ali mi nismo željeli ići na više, tako da stavili smo si određeni limit. Da. Jer ne volimo da nam budžet bude nategnut. Pa da, mislim, išli smo, probali smo jednostavno biti pametni, jer inače, to nam uglavnom brokeri kažu, ljudi kad dobiju taj pre-approval, obično se bore ne bi li dobili još više. Nama je originalni taj pre-approval bio za 800,000 za stan, a 1 milion za kuću. Da. Ako će imati odvojeni stan koji možete iznajmljivati. Koji možemo iznajmljivati, onda bi čak mogli do 1,1 milion bi nam dozvolili, jer onda se to računa kao potencijalni prihod, ali nismo se htjeli u to, mislim, iako financijski gledano, to je zapravo pametna stvar za naprijed, zato što uđete u nekretninu koja ima puno veću vrijednost, a netko drugi pomaže to otplatiti. Ali, kažem, ja ne bi se baš osjećao ugodno. To ćemo jednog dana kad budemo milijunaši. Šta, živjeti s nekim? Ne, nego kupiti kuću tako. Ali ja ne bih volio živjeti s nekim. Mislim, znam da ćemo sad u zgradi živjeti, sa još puno ljudi. To je druga stvar. Jednostavno, ti nisi odgovoran za te ljude. A u kući, kada živiš s nekim, si odgovoran za sve što se dogodi.
Ja isto nisam baš Da. za taj izbor. Da, tako da smo išli prilično Da. ispod budžeta, zato da ipak pokušamo biti što je Da. više moguće financijski odgovorni. jel da ne Tako je. napravimo Ja bih se gluposti. samo željela osvrnuti, bili su neki komentari kad smo najavili da smo kupili stan. Bili su neki komentari koji su joj, kao stan nije isplativ, to je jedan komentar bio, a drugi komentar je bio kuću treba ostaviti potomcima, kao sinu da ostavimo. Naš sin će biti zbrinut, to je jedna stvar. To su nekakvi, ja bih rekla, neki zastarjeli načini razmišljanja gdje djetetu mora ostati nekretnina. Mislim, mi imamo druge planove za naše dijete i ne moramo mu ostaviti nekretninu, ostavit ćemo mu neke druge stvari. A ovo što se tiče isplativosti stana, jesi li to spomenuo na što je neko rekao da nije isplativo kupiti stan? Mislim, i to i stoji. Da. Stan nije isplativo kupiti zato što on nema svoju zemlju, jer zemlji najviše raste vrijednost. To je nama bilo nevjerojatno. Jednom smo čuli, jedan kolega s posla imao je neku baku, imao je svoju baku koja je živjela blizu oceana i ona je kupila kuću, ne znam, u 50-ima za šaku borovnica i sad ta kuća ne kuća, nego taj kao property vrijedi 1,7 milijuna. Da. 1,6 je zemlja i 100.000 je njena ta sama kuća. Znači, kuća je bezvrijedna. Praktički u svemu tome. Zemlja je naravno jako puno vrijedi, jer Viktorija je na otoku, jer oni nemaju beskonačno mjesta za gradnju. Tako da sa stanom se zapravo to gubi. Ali opet, kažem, kuća iziskuje dosta više novaca, pogotovo za nekoga tko nije, mislim, ja znam tipkat, ja mogu popraviti probleme koji su softverske prirode, ali ja ne znam održavati kuću i mi moramo u pravilu plaćati majstore za sve i svašta, a na kraju krajeva najskuplji majstori jesu oni s čime se ne možete zezati. Uzimati tipa struju popravljati sam ili vodu popravljati sam, jer onda se ti kodovi mogu prekršiti. Onda jednog dana ako poželi čovjek prodati kuću, onda nađu hrpu, property inspection nađe hrpu zapravo tih violationa, odnosno prekršaja, koji se onda kasnije moraju popravljati. Tako da, može čovjek okrećiti, ne znam, napravi tako neke sitnije radove, ali opet kad treba promijeniti krov, kad trebate neke, znači, velike radove napraviti, to jako puno košta. Tako da... Ali ne samo to, mislim, ja bih rekla, mislim, osobno meni, a budući da smo mi u braku, jesmo, više prema našem nekakvom lifestyle-u odgovara stan. Jednostavno mi volimo biti vani, planiramo ići na put, možda čak i duže od mjesec dana i drugačije je to kad to sve planirate, imate kuću, a drugačije kad imate stan. Stan možete zaključati, kuću treba neko obilaziti. Uostalom, mi kad smo živjeli ovdje, iznajmljivali jedan stan u Calgaryju, mi kada smo otišli na mjesec dana, mi smo se javili menadžmentu i rekli smo vi imate ključeve od našeg stana, ukoliko god se nešto dogodi, vi slobodno možete ući provjeriti, možda jednom dok nas nema. Kuću, mislim, ima tih isto nekakvih menadžera koji mogu se pobrinuti za kuću, ali to se onda opet dodatno plaća. To je kao house sitteri. Da, house sitteri. Da, to se naravno mora platiti, tako da za kuću, što opet u Viktoriji nije toliki problem. Tamo je vrijeme je zapravo puno stabilnije i manje tih nekakvih rizika, ali opet, mislim, ostaviti kuću samu, da zaraste trava, opet se to primijeti da nema nikog kod kuće, pa može biti i sigurnosni zapravo rizik. Tako da nama jednostavno to ne odgovara, ali priznajemo, da stan nije uopće najpametnija investicija, nego to jednostavno nama u ovom trenutku tako odgovara. Pa ćemo vidjeti. Kažem, kada postanemo milijunaši, onda ćemo si kupiti jednu kuću na obali Tihog oceana, ustakljenu sa svim prozorima. A drugu na obali Jadranskog. Tako je, a drugu ćemo kupiti na Jadranu. Samo kada osvojimo negdje neko loto ili nešto. Odlično, super plan. Više se ne brinem za našu budućnost. Malo sam delulu, ali dobro.
Dobro, evo, za sada toliko. U narednim videima pričat ćemo vam što se događalo i dalje. Ima tu puno stvari za pričati. Ja vas eto samo podsjećam da se subscribe-ajte, komentirajte, lajkajte videe. Puno nam znači vaša podrška. Hvala vam svima koji ste pozitivno komentirali na naše prethodne videe. Hvala vam i vidimo se sa sljedećim informacijama u sljedećem videu. Ostanite pozdravljeni. Pozdrav!